महामंत्री आज्ञा महाराज यही देखा मोर जयंतगढ़ राज्य हीरा नीला मोती माणिक सुगंधित ही मोर जयंतगढ़ राज्य मोर पूर्व पुरुष माने राम राज्य गढ़ी कीर्ति स्तम करिचंती स्थापन प्रजा वत्सल्य राजा मुहि प्रजा दुखे दुखी मुहि प्रजा सुखे सुखी महेंद्र प्रताप नामे उड़ुअछि किरतीर ध्वजा हेले महामंत्री आज्ञा महाराज आपण तो जानी छंती आज्ञा महाराज यही मोर जयंतगढ़ इष्ट देवी होचंती माँ पाट माउली माँ को पूजा अर्चना करी आम राजकार्य आग को नेबा निश्चय महाभाग सर्वे मांगल्य मांगले शिवे मंत्री करुणाकर नांगराज आज्ञा महाभाग धीरे धीरे अति धीरे गमंती राज मार्गे राजन महामंत्री आज्ञा महाभाग धीरे धीरे अति धीरे गमंती राज मार्गे राजन संगते मंत्री आज्ञा महाभाग यही प्रजापति कुशल अछंती महामंत्री करुणाकर नागराज आज्ञा महाभाग से कृपा सागर सही बल खाई तांक कृपा बले सभी कुशले मुझे नाम मात्र संपद सारे शासन करे मो जयंत गढ़ प्रभु महिमा अनेक दिन है शुणी ना राज्यर कुशल बालक तेणु प्रकाशकर महामंत्री अच्छा कि कुशले मोर जंतगढ़ प्रजावासी
নিশ্চয় নিশ্চয় মহাভাগ নিশ্চয় হে ধর্মবন্ত ন্যায়বন্ত রাজা জয়ন্তগড় নরেশ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରାସ୍ତା ଘାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ରାଜସିଂହାସନର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଚଳନ୍ତା ଠାକୁର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଇ ମୋର ଜୟନ୍ତଗଡ଼େ ଶାସନ କରୁଛି ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତରେ एकमात्र पुत्र मोर संजय एवं भौणी मंजूरी को नहीं हसी उठुची सुनार संसार महामंत्री এই রাজনারায়ণ এই কথাটা ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନି କାହିଁକି ନା এই ଜୟନ୍ତଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆଉ ସେହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହଁ हाँ महामंत्री मु क्षणिक भागरे उद्वेगज होई मु भूली जाइथिले आज मो पुआ संजय विद्या अर्जन सारी फेरुथिबा गृह को मोहर ସତ କହୁଛନ୍ତି हाँ महामंत्री से आसिले ଆସିଲେ ताकू ए मोरा जयंतगढ़ राज सिंहासन करीबी समर्पण हाँ। महामंत्री ଏ ତ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ମହାଭାଗ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ता पूर्वरु ତା ପୂର୍ବରୁ मोर अलियल भौणी मंजूरी बाहाघर कराई देवी महामंत्री बाहाघर कराई देवी ହେଲି ରାଜନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ମନେ ଧରିବେନି ତ ना ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ମୋ ମତରେ ଯଦି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରନ୍ତେ ଆଉ ବୁଝନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ ହୁଅନ୍ତା ମହାଭାଗ आपण उचित विचार करिसंती महामंत्री आजिकाली पुओ झियो मानकु किछि विश्वास करि हेबनी जे जार पसंद रे बाहा होंते ଆଜ୍ଞା ମହାଭାଗ हेले मु आजी मो भौणी को निश्चय पचारिबी तापरे आपनक सत साक्षात करबी महामंत्री ଆଜ୍ଞା ମହାଭାଗ ताहेले मु आसुची महामंत्री ଆଜ୍ଞା ମହାଭାଗ